Okay, sekarang dah lewat, I'm late for Asar prayer. We are going off now, almost 6. Lama tak jumpa kat rumah ni. So, jumpa nenek pada anak saudara yang sulung. Jadi we have to spend quite some time here. Jadi kita balik dengan C300 ni. Sekarang dah pasang lampu masa ni. Masa ni dah pasang lampu. Masa kat rumah terakhir tu I tak pasang. Memang sengaja I tak pasang. I tak pasang lampu solar pun. Sebab memang kita tak raya dekat Batu Rakit. So macam biasa je. Later on maybe kalau macam tempat tu terbela, nasi dibela ke, macam I kata cerita apa tu, palm tree ada ke masjid ni ke, baru I pasang lampu semua cantik-cantik kat sana. Kalau tidak, tak. I remain the same je. Faham?